डीसा घटना के बाद अहमदाबाद ग्रामीण पुलिस एक्शन में नजर आ रही है। डीसा में हुई घटना के बाद अहमदाबाद ग्रामीण पुलिस एक्शन में आ गई है। गुजरात के शिवकाशी कहे जाने वाले वांच गांव में पुलिस विभाग ने पटाखों के व्यापार और उत्पादन से जुड़े 75 से अधिक लाइसेंस धारकों की जांच शुरू कर दी है। इस कार्रवाई में ग्रामीण एसओजी, एलसीबी और स्थानीय पुलिस की टीम शामिल है। पुलिस वांच गांव और हीरापुर गांव में स्थित पटाखे के गोदामों की गहन जांच कर रही है। अमदावाद ग्राम्य जिल्लाમાં કુલ 75 જેટલા ફટાકડાના ઉત્પાદન, સંગ્રહ અને વેચાણના લાયસન્સ ધારકો આવેલા છે। માન્ય આઈજી સર અને એસપી સરની સૂચનાથી કાલથી એલસીબી, એસઓજી અને લોકલ પોલીસની ટીમ દ્વારા આ તમામ લાયસન્સ ધારકોનું સરપ્રાઇઝ ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવેલ છે। આ અગાઉ પણ સમયાંતરે તેમનું ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવેલ હતું અને ગયા વર્ષે 2024ના વર્ષમાં આશરે વિવેકાનંદનગર પોલીસ સ્ટેશનના તમામ લાયસન્સ ધારકો, કણબા અને અસરાઈના લાયસન્સ ધારકોને ચેક કરીને 5 જેટલા અલગ અલગ ગુનાઓ, જેમાં બાળમજૂરી, ઇલીગલ સ્ટોરેજ અને ઇલીગલ મેન્યુફેક્ચરિંગના ગુનાઓનો સમાવેશ થાય છે, તે દાખલ કરીને કડક કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવેલ હતી। આ સિવાય જે લાયસન્સ ધારકો નિયમોનું પાલન નથી કરતા તેના લાયસન્સ રદ કરવા અને તેના અભિપ્રાય નેગેટિવ આપવા સુધીની કાર્યવાહી પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવેલ છે। चैत्र महीने के आरंभ के साथ ही नर्मदा जी की उत्तरवाहिनी परिक्रमा की शुरुआत हो चुकी है। इसी के साथ चैत्र नवरात्रि के पावन दिनों में गुजरात के दक्षिण प्रयाग कहे जाने वाले डभोई तालुका के चांदोद तीर्थ क्षेत्र में एक अनोखा और कठोर तप प्रारंभ किया गया है। अमरेली जिले के बरवाला की साध्वी दुर्गागिरी गुरु श्री विश्वम्भरी गिरी जी ने अन्न जल का त्याग कर 45 दिनों की कठोर साधना का संकल्प लिया है। वे नर्मदा के जल में बैठकर दिन रात इस तपस्या में लीन रह रही हैं। जैसे ही लोगों को साध्वी जी के इस कठोर तप की जानकारी मिली, वे दूर दूर से दर्शन के लिए भी पहुंच रहे हैं। માતાજી અમરેલી જિલ્લાના વડિયા તાલુકાના બરવાળા ગામના છે। માતાજીનું નામ દુર્ગા માતાજી છે અને ગુરુનું નામ વિશ્વંભરગીરી બાપુ છે। વિશ્વંભરગીરી બાપુનો આશ્રમ ઢોળવા, વડિયા તાલુકાના ઢોળવા ગામે આવેલો છે, જે અમરેલી જિલ્લાનું છે। માતાજીના આશ્રમો 8 થી 9 જુદા જુદા જગ્યાએ છે, જેમાં માતાજીનું જન્મસ્થાન છે બરવાળા, જે અમરેલી જિલ્લાનું બરવાળા છે તે, ત્યાં પોતાનો આશ્રમ પણ છે અને માતાજીએ આવી રીતના અનુષ્ઠાન ત્યાં બરવાળામાં કર્યા છે। માતાજીના 8 થી 9 જુદા જુદા આશ્રમો છે અને બરવાળાનું જે અનુષ્ઠાન છે માતાજીનું, જે શિવરાત્રિથી શિવરાત્રિ એવા 6 થી 7 અનુષ્ઠાન આખા વર્ષના છે। હાલ અત્યારે અમે અહીંયા નર્મદાજીના દર્શન માટે નીકળ્યા હતા। એમાં ખાસ અમે અહીંયા સાણોદમાં ચક્રપાણી ઘાટ ઉપર અમે જ્યારે દર્શન માટે આવ્યા નર્મદાજીના, માતાજીને પ્રેરણા થઈ કે મારે અહીંયા અનુષ્ઠાન કરવું છે, એટલે માતાજીએ આ જગ્યા પસંદ કરી અને નર્મદાજીએ આવકાર આપ્યો। એટલે આજે લગભગ 6થો દિવસ છે। માતાજી 45 દિવસ અન્ન પાણી લીધા વગર અહીંયા અનુષ્ઠાન માટે બેઠા છે। નર્મદે હર જાણીતી અને પ્રસિદ્ધ ઉક્તિ છે કે રેવા તટે તપમ કુર્યાત મરણમ જાહ્નવી તટે। નર્મદાજીનો કિનારો એ તપ માટે ઉત્તમ છે અને કાશીમાં ગંગાજીના કિનારે મૃત્યુનું મહત્વ છે। તો નર્મદાજીના કિનારે અનેક ઋષિમુનિઓ, યક્ષો, કિન્નરો, ગંધર્વો, કુબેરો, પિશાચો, દેવો, દાનવો, પ્રાણીઓ, પક્ષીઓ દરેક જણે તપ કરેલા છે અને એટલા માટે નર્મદાજીના કિનારાની તશુભૂમિ એ તપોભૂમિ છે। આવી જ વાતોથી આકર્ષે અને અત્યારે અમરેલી જિલ્લાના વતની દુર્ગા મૈયાજી નર્મદાજીના કિનારે તપ અનુષ્ઠાન માટે પધાર્યા છે। નર્મદાજીના જળમાં પદ્માસન વાળી અને કેડસમા પાણીમાં બેસી અને 45 દિવસના અનુષ્ઠાનોનો એમણે પ્રારંભ કર્યો છે। ભૂતકાળમાં પણ એમના વિશે એવું કહેવાય છે કે એમણે ઘણા બધા અનુષ્ઠાનો કર્યા છે। શિવજીની પણ ઉપાસના કરી છે, તાપમાં બેસીને પણ તપ કર્યું છે, ગુફામાં બેસીને પણ તપ કર્યું છે
આ વખતે આવું 45 દિવસનું અનશન વ્રત એ નર્મદાજીના કિનારે પ્રસિદ્ધ ચક્રતીર્થના ઘાટે બેસી અને કરી રહ્યા છે. गुजरात के वडोदरा की समा छाणी कैनाल में एक और दुखद घटना घटी है, जिसमें कैनाल फिर एक बार जानलेवा साबित हुई है. दरअसल 20 वर्षीय पवन भरवाड़ नामक युवक कैनाल में नहाने के लिए उतरा था, लेकिन कैनाल के पानी के तेज प्रवाह में पवन लापता हो गया, जिसकी जानकारी मिलते ही स्थानीय निवासियों के साथ साथ रेस्क्यू टीम ने जांच शुरू की, लेकिन देर रात पवन भरवाड़ का शव बरामद किया गया है. कैनाल में डूबे 20 वर्षीय पवन भरवाड़ वडोदरा के इलेक्शन वार्ड नंबर 1 के कांग्रेस के कॉर्पोरेटर जहां भरवाड़ के बड़े भाई के बेटे हैं, जो अपने दोस्त के साथ नहाने के लिए पानी में उतरा था. पवन के पानी में डूब जाने की घटना सामने आते ही परिजनों में शोक की लहर फैल गई है. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Sri A.D. Vyasa's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life,
which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you with 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong. BG Electric presents India's first RUV. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. गुजरात के वडोदरा के अकोटा में माधवपुरा मेले की प्री इवेंट में अलग अलग राज्यों के सांस्कृतिक रंग देखे गए। गुजरात के पोरबंदर के माधवपुर में आयोजित होने वाले मेले का प्री प्रमोशनल इवेंट वडोदरा में आयोजित किया गया। ये इवेंट अकोटा स्टेडियम में आयोजित किया गया। इस रंगारंग कार्यक्रम में गुजरात के पोरबंदर के ढाल, तलवार, रास सहित के सांस्कृतिक नृत्य आयोजित किए गए। इस कार्यक्रम में असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम के कलाकार भी शामिल हुए। इस मौके पर बड़ी संख्या में वडोदरा वासी उपस्थित रहे और कार्यक्रम का आनंद लिया।
गुजरात सरकार के खेल और सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा आयोजन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल, गुजरात सरकार के मुख्य दंडक बालकृष्ण शुक्ल, पालिका के कमिश्नर दिलीप राणा, मेयर पिंकी सोनी समेत के जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને રૂક્ષ્મણીજીના વિવાહ માધવપુર મુકામે થયા હતા, એટલે પૂર્વથી પશ્ચિમ સુધીની સંસ્કૃતિ, ઉત્તરથી દક્ષિણ અને પૂર્વથી પશ્ચિમ એક ભારતની કલ્પના વર્ષો પૂર્વેની હતી। ભગવાન કૃષ્ણ દ્વારિકાથી મણિપુર અને રૂક્ષ્મણીજીના વિવાહ અહીંયા ગુજરાતમાં થાય, सांस्कृतिक विभिन्नताओं वच्चे पण अपनी भूगोल सांस्कृतिक विभिन्नताओं अंतर आ बधु करता पण अपना एक देश में एक संस्कृति भले भाषाओं अनेक होय, बोलियों अनेक होय, परंतु अपनी देशनी जे विरासत अने एकता अने सांस्कृतिक जे वात छे ए माधवपुरनो मेळा आपणने ए उजागर करे छे। અત્યારે ગુજરાત સરકાર દ્વારા માધવપુરનો મેળો, ત્યાંથી પણ કલાકારો આવશે, એ એમની પ્રસ્તુતિ કરશે। બે સંસ્કૃતિઓના મિલન સમાન આ મેળો છે, એ આખા ગુજરાતને અને આખા દેશભરની અંદર માધવપુરના મેળાની મહત્તા સમજાય એના માટેની, ને આપણા ગુજરાતમાં પણ આપણા જે મુખ્ય શહેરો છે એમાં પણ એની પ્રી ઇવેન્ટ અને એના કલાકારો ત્યાંની સાંસ્કૃતિક પ્રસ્તુતિઓ અહીંયા આપશે, જેથી કરી આપણને પણ અનેક સંસ્કૃતિઓનો પરિચય। પૂર્વની સંસ્કૃતિઓ સેવન સિસ્ટર કહીએ છીએ, તો ત્યાં આગળ ત્યાંની સંસ્કૃતિ શું છે, ત્યાંના ખાન પાન સાથે એની સંસ્કૃતિ, એટલે કે ત્યાં એની જે આપણે જેમ ગરબા છે એમ ત્યાં આગળ એ લોકો કેવી રીતે એમના તહેવારો ઉજવે છે, એ બધી વાતોનો સમન્વય સાથે એક મોટી વિરાસત માધાપુરના ગેડનો મેળો કહીએ છીએ, એની અત્યારે આપણે ગુજરાતમાં વધુમાં વધુ લોકો સુધી પહોંચે એનો આ પ્રયત્ન છે। गुजरात के वडोदरा में पिछले 38 सालों से आयोजित होने वाली WRMS की क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला गया। वडोदरा में वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ द्वारा स्वर्गीय जेजी माहुरकर दादा की स्मृति में हर साल श्री जेजी माहुरकर मेमोरियल अंतर विभागीय T20 टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित की जाती है। प्रतापनगर के माधवराव सिंधिया क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित इस प्रतियोगिता की फाइनल मैच का आयोजन किया गया। इस टूर्नामेंट में 62 टीमों ने हिस्सा लिया था। फाइनल मैच के विजेता और रनर अप टीम को ट्रॉफी और इनाम देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर वडोदरा डिवीजन के डीआरएम जितेंद्र कुमार, WRMS अध्यक्ष शरीफ खान पठान, मजदूर संघ के महामंत्री आरजी काबिल समेत के पदाधिकारी मौजूद रहे। वडोदरा क्रिकेट ग्राउंड पे, वेस्टर्न लीग क्रिकेट ग्राउंड पे इतना अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुआ और इसमें करीब 700 प्लेयर पूरे मंडल से आए, हमारे वडोदरा मंडल से, और एक दूसरे के साथ बड़े अच्छे मैच संघ तरीके से मैच खेले। और इसमें भरूच की टीम ने आनंद की टीम को फाइनल में हराए तो सही, बट आप देख रहे हैं कि ये क्रिकेट की भावना और खेल की भावना और दोस्ती की भावना, उससे ये विजय प्राप्त हुआ और उससे ये दोस्ती जो दोनों टीम में फिर से बरकरार है। ये बहुत ही सुंदर ऑर्गेनाइजेशन किया WRMS में, जिसकी वजह से हमारे सारे खिलाड़ी एक साथ आए और जिससे कि संघ भावना जो है हमारी वो और बढ़ेगी। स्पोर्ट्स का तो अनगिनत महत्व हर एक के लाइफ में है और वर्करों के लिए और ज्यादा है। आप जानते हैं कि हमारे रेलवे कर्मचारी जो है वो जितना महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, जितना मुश्किल कार्य करते हैं, तो उनके लिए स्पोर्ट जरूरी है, फिट भी रहें और साथ में संघ तरीके से रहें और रिलैक्स भी रहें। तो ये इसका हमारे लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए बहुत फायदा है। माहुरकर दादा, महामंत्री वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ, NFIR के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, उनकी मेमोरी में ये टूर्नामेंट हम आयोजित की है। पहले हमने सीजन बॉल से की, अभी हमने टेनिस बॉल से की, और भरूच और आनंद की डिपार्टमेंटल टीम हमारी आज फाइनल खेली। भरूच विजेता हुई। माहुरकर दादा स्पोर्ट्स पर्सनालिटी थे। ग्वालियर में वो सिंधिया कॉलेज में हॉकी के बढ़िया पैर रहे, तो उनके ये कहने से आज ये स्टेडियम माधवराव सिंधिया साहब ने बनाया, वो यहाँ पे टूर्नामेंट हमने आयोजित की थी, वो आए थे। और ये अच्छा स्टेडियम, टफ विकेट, और यहाँ काफ़ी एक्टिविटी स्पोर्ट्स की होती है, तो मैं दादा माहुरकर जी को श्रद्धांजलि देना चाहूँगा इस अवसर पर, और अच्छे क्रिकेटर यहाँ से हो ऐसी शुभकामना। गुजरात के वडोदरा के मध्य से गुजरती विश्वामित्री नदी में बसने वाले एक और मगरमच्छ के मौत की घटना सामने आई है।
वडोदरा की विश्वामित्री नदी मगरमच्छों के लिए जानी जाती है। यहाँ सैकड़ों की संख्या में मगरमच्छ निवास करते हैं, लेकिन पिछले कई महीनों से नदी के आसपास लगातार मगरमच्छ के शव मिल रहे हैं, जो पर्यावरण प्रेमी और वन विभाग के लिए चिंता का विषय बन चुका है। कमाटी बाग के केबल ब्रिज के नीचे एक और मगरमच्छ की मौत की घटना सामने आई है, जिसके बाद वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और मशक्कत के साथ मृत मगरमच्छ को पानी से बाहर निकाला। इन दिनों विश्वामित्री के डीसिल्टिंग और शुद्धिकरण की कार्यवाही चल रही है। इसी बीच मगरमच्छ की मौत नदी में फैले प्रदूषण या अन्य कोई कारण की वजह से हो सकती है, जिसकी जांच जरूरी है। माहितीना मुजब આપણા સયાજીબાગમાં આવેલ કેબલ બ્રિજ ની બાજુમાં જે આપણે પાણીની લાઈનો જાય છે એમાં એક મગરનો મૃતદેહ મળેલો ધ્યાન પર આવ્યો। અમે બપોરના સમયમાં નિરીક્ષણ કરીને જોયું તો ખબર પડે છે કે મૃતદેહ જે છે તણાઈને આવ્યો હશે, પરંતુ પાઇપમાં અટકાઈ ગયો અને ત્યાં ફસાઈ રહ્યો હતો। તરત અમે વન વિભાગને આ બાબતની જાણ કરી અને વન વિભાગે પણ આવીને સ્થળ પરિસ્થિતિ જોઈ ને ફાયર બ્રિગેડને બોલાવવા પડે। ફાયર બ્રિગેડના મદદથી વન વિભાગે આ મૃતદેહ બહાર કાઢ્યો છે। હવે આ એક્ઝેક્ટ આનું પાછળનું જે ડેથ પાછળનું જે કારણ છે એ આનો પીએમ પછી જ ખબર પડશે। આજે અહીંયા પાઇપના એમાં જો આ બોડી અટકાઈ ના હોત તો કદાચ બેન્ડથી હજી આગળ બી નીકળી ગઈ હોત। આને નિયમ મુજબ શેડ્યુલ 1નું પ્રાણી છે એટલે એનું પીએમ કરાવવું પડશે ને પીએમ ફાઇન્ડિંગ્સથી ખબર પડશે કે આનું એક્ઝેક્ટ કોઝ ઓફ ડેથ શું છે। જેમ આપ જાણો છો કે હજી સુધી વિશ્વામિત્રી મેગા પ્રોજેક્ટની જે કામગીરી આ બધું ચાલી રહી છે એ પ્રોજેક્ટને લઈને આને આ બાજુ હજી કોઈ એ છે નહીં, પરંતુ આ મગરનો જે મૃતદેહ છે અંદાજિત 2 દિવસ જૂનો એવું લાગે છે, કારણ કે પાણીથી શરીર ફૂલાઈ ગયેલું છે અને એટલા માટે તણાઈને ઉપર આવી ગયો છે।